Okay, game 2 na ta mga board sa tuang women bakbakan diri sa Albin's Court. May daog ang team la ni Kalay, Tinang, Bibs og ni Kitil. Kini game 2 na. Ato ang sponsor ani nga atong women bakbakan mao si Boss Tito Crispin. Boss Tito Crispin. O na ato sponsor Ato ang promoter si Aldi Andre. Idol na to si Aldi Andre. Oy, baro. Dol. 1-0 na, wana giunahan na sad. Tinang. Side out. 1-0 ha, 1-0. Service Jimli. Time out pa to ganina ha. La. Hala kaniha. Pun ang pangkalay. Mamugsukay ginis kalay da. Ay, struggling si Ruby. 1-0 lang gihapon ato score. Pabor sa team la ni Kalay. Service Babes para dos. Hala, Nora Jones. Kuha Tinang. Ana? Bang! Pasok! Landing cleanly. Courtesy sa tira ni Ruby. 1-0. Kini para igualis. Nora Jones, wa kadagan. 1-0 lang gyapon sa atong game to. Parabaw sa ang team la ni ila Jimli. Nora og ni Ruby lag kalitag tukmod kang Kitil sa pa burang kalay saggang ni Ruby. Side out. Kini atong korte niya ni Boss Alvin Oporto. Agyo ta diri silang nataran ni Boss Alvin Oporto. Nora firing, answer by Kalay. Ila. Kalay again, pouring in. For the kill. Pasok. 1-0 lang gihapon. Service Ruby. Tinang to Ruby bang power shot. Thrown by Ruby. 2-0 na, 2-0. Servisyo. Ruby. Win. 3-0. Kini. Para 4 na. Ruby. Kalay. Nora. Hindi nagpapatalo si Nora mga birds. Ruby. Overhead. Ruby again. Kalay. Nako, bukya. Bukya si Nora. 3-0. Win. 1-3. Tres ono na mga birds. Kini para dos. Ay! Okay! Hindi na maging mula. Out ball. Service yung ila. Ruby. To Kitil. Out ball. Point. 4-1. Service yung ila. Tinang. Inside. 4-1. Babe serving para dos. Win. 4-2 na, 4-2. Ini para Tris. Win, 3-4.
Ay, so sahod pag ila. Pickle Babes. Kuha. Overhead. Cuatro tres a 4-3. Servisyo Nora. Tinang. Turbe. Out ball. Servisyo Kitil. Jimle. Ay, saktan mo. Out ball. 4 iguales na. Kini para labaw. Jimle. Latinang. Delayed reaction. Side out ha, side out. For all ha, for all. Servisyo Ruby. Babes, let it fly. Bang, giba. 5-4. Servisyo Ruby para size. Palupad sa balik ni Bimpa. Claras. Bang. Ruby. Hala. Kuya, wag ka lai. La. Ayay. Tinang. Kuha pa ha. Gikat-kat. 5-4 lang yapon. 5-4. Servisyo Kalay. Hala kariha. Score. 5 iguales. Servisyo Kalay. Jimli. So, gubat mo. Gubat mo, Jimli. Tinang. Ay, hawan pas kang manang. Size 5. Rapid, Papa. Size 5 ha. Oh, this halftime is brought to you by Kan-anan ni Maria. Oh. Gusto mong mga lamian nga putahe ha, anahaan ninyo ang Kan-anan ni Maria dias kan Suhong Talisay City. City 5 na. Servisyo Kalay. Delikadong matudaks ni. Out ball si Kitil. Kabikil. Lah, sahod pa. Nakabiras Tinang. City size ha, city size. Babes. Babe. Kitil. Anong mamong gabi? Iwi ang timbre. Iguali City na, Iguali City. Servisyo Jimli. Ruby. Saggang ni Kitil. Ruby again. Babes. Putukan mo. Ito, nakaputukan na. Sabit. Sumabit. City 8. Labaw na. Ila. Bang. La. Linaw na. La. Nasaggang bari. Saggang ni Ruby. City 9 ha. City 9. Last 3 na. Ang team Bulho. Babes. Turubi. Allah kariya. Kalay. La. City 9. Side out. Sunod na, Charlie. Servisyo Tinang. La kaniya oy. Bang. Sagang.
Ay ka. 7-9 side out. Servisyo ila. Pak. Kalay, mamugsukay. City 9 ha, City 9. Servisyo babes. Okay babes, bigyan mo. Short. Score 8-9. Last 4. Para Tudax. Allah keriha. Out ball. Side out. 8-9 out. 8-9. Last 3 ang team Bulho. Last 4 ang team la ni Babes Kalay o Tinang. Bang. Okay, go back. Daray. Okay. Laparog yun. Okay. Buyok. Lah. Sokol mo ha? Kini may inyo. Lah, kariha. 8-9, 8-9. Servisyo Kitil. Babes. Madawat. 8-9, 8-9. Servisyo Ruby. Puwen. Gis 8, last na. Pag sa ligon na nga ni. Dara, buha pa. Linumsanay na. Dara, namugsok na. Pag inside. 8 Jess, 8 Jess. Kalay serving. Kalay again on the attack. Good item. 9 Jess. Mamugha ay 9 Jess ha. La kadiha. Bang. Jim Lizard. La kadiha ay inside. Iguales Jess na. Ana last to. Servisyo Kalay. Babes. Jimli, puspos sakto. Sagang Tinang. Kalay. Turubi. La, kangilo. Bang! La, kariha. Kitel. Out of control. Iguales Gis, iguales Gis. Lasto. Servisyo ila. Babes. To Jimli. Out ball. Servisyo Tinang. Hala kadiha. On sila para Tudax. Going for Tudax victory. Team la ni Kalay. Tinang og ni Kitil. Tok po ni Kitil. Impas gyud. Daog Tudax ang team Bulho.